Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Asani wal arba'ina, yang ke-42, Syekh Abu Ishaq Al-Isfiraya ini tidak diketahui tanggal kelahirannya, wafat tahun 418 Hijrah. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mahran Al-Isfiraya ini kana yulaqabu ruknaddin, digelar sebagai rukun agama, rukun tiang. Zakarul hakimu annahun sarafa minal iraqi ba'dal maqami biha. Hakim menyebutkan bahwasanya beliau Al-Syekh Al-Isfiraya ini meninggalkan Irak setelah menetap di sana. Waqad aqarra lahu ahlul ilmi bil iraqi wal khurasani Waqad aqarra lahu ahlul ilmi bil iraqi wal khurasana bitaqaddumi wal fadli. Para ulama yang ada di Irak dan Khurasan menetapkan, mengakui menetapkan bitaqaddumi wal fadli, bahwa beliau terkemuka dan memiliki kelebihan dalam ilmu. Fakhtarul watana ila an kharaja ba'da juhdi ila Naisabura. Beliau memilih menetap sampai dia keluar setelah beliau serius untuk menyampaikan ilmu. Lantas belakangan beliau pergi ke Naisabur dan dibangunlah untuk beliau sekolah yang belum pernah dibangun sebelumnya, seperti sekolah yang dibangun untuk beliau di Naisabur. Wa darrasa fiha wa haddasa, beliau mengajar dan menyampaikan hadis di madrasah itu. Darrasa al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, Syekh Abu Thayyib Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari belajar kepada beliau. Dari beliaulah Syekh Abu Thayyib At-Tabari mengambil ilmu kalam, kemudian usul fikih. Salah saya. Wa anhu akhadhal kalama wal usul ammatu syuyukh Naisabura. Umumnya para ulama Naisabur mengambil ilmu dari Syekh Isfiraya ini, baik ilmu kalam maupun ilmu usul fiqih. Di antara karya beliau adalah Al-Jami' fi Usuliddin wa Raddu 'alal Mulhidin wa Masailud Dauri wa Ta'liqatu fi Usulil Fiqhi wa Adabul Jadali. Yang ke-43, Syekh Abu Ali As-Sinji, meninggal tahun 430 Hijrah. Abu Ali Al-Husain bin Syu'aib bin Muhammad As-Sinji. Beliau dari Qaryah Sinj, saya dari daerah Sinj. Wahya min akbari qura Marwa. Itu termasuk itu Sinj adalah daerah yang paling luas di Marwa, ya. Faqihul asri wa alimu Khurasana, beliau ada seorang ahli fikih pada masanya, orang alim kota Khurasan. Beliaulah orang yang pertama mengkompilasi antara dua metode ulama, baik metode Irak maupun metode Khurasan. Ba'dan tafaqquh ala syekh Iraqiyina, ya. Setelah beliau belajar dan menjadi ahli fiqih melalui tangan seorang alim. Beliau ini disebut Syekhul Iraqiyina, orang alim Iraqiyin, yaitu Syekh Abu Hamid Al-Isfiraya ini di Baghdad. Wa ala Syekhul Khurasaniyina Abi Bakr Al-Qaffali bi Marwah. Jadi Syekhul Iraqiyin itu adalah Syekh Abu Hamid Al-Isfiraya ini. Syekh Khurasan adalah Syekh Abu Bakar Al-Qaffal bi Marwah. Ini ya, beliau alim melalui tangan dingin kedua ulama ini. Di antara karya beliau Syarhul Mukhtasar wa huwal kitabul ladzi yushir ilaihi Imamul Haramil Juwaini bismil Madhhabul Kabir.
Jadi Al-Madhabul Kabir adalah kitab. Jadi kalau Syekh atau Imamul Haramain memberi isyarat Al-Madhabul Kabir, itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ali As-Sinji. Ya, namanya itu Syarhul Mukhtasar. Kemudian karya dari Syekh Abu Ali As-Sinji, Syarhu Furu' Ibn Al-Haddadi wa Syarhu Talkhis Ibn Al-Qadi wal Majmu'. Yang ke-44, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, tak diketahui tanggal lahir beliau, meninggal beliau 438 Hijrah. Abu Muhammadin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayawai Al-Juwaini. Ya. Walidu Imamil Haramain, ayah daripada Imam Haramain. Kalau tadi Syekh Isfiraya ini diberi gelar Ruknuddin, maka Syekh Juwaini yulaqabu bi Ruknil Islam. Kalau tadi rukun agama, sekarang rukun Islam, tiang Islam, ya. Lahu ma'rifatun tamatun bil fiqhi wal usri wa nahwi wa tafsir wal adabi. Beliau ahli, memiliki pengetahuan yang lengkap. Syekh Juwaini ini memiliki pengetahuan yang lengkap dalam bidang fikih, usul fikih, nahwu, tafsir dan sastra. Awal sekali beliau belajar dan menjadi ahli fikih melalui tangan Syekh Abu Ya'qub Al-Abiyuwardi. Abiyuwardiyu binahiyati Juwaina, di distrik Juwain. Ya, ini pertama kali belajar fikih beliau. Kemudian beliau datang ke Naisabur dan sungguh-sungguhlah belajar fikih melalui tangan Syekh Abu Thaib As-Sa'luqi. Kemudian irtahala, beliau melakukan perjalanan ke Marwah, qasidal Qafal al-Marwaziyya al-Qafal as-Saghira, bertujuan untuk menjumpai Syekh Qafal Marwazi, yaitu Syekh Qafal Saghir. Falazamahu, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini lazamahu, senantiasa mendampingi Syekh Qafal Al-Marwazi hatta takharraja bihi madhaban wa khilafan, sehingga berhasillah, terwujudlah melalui bihi, dengan melalui tangan Syekh Abu Hamid Al-Juwaini, madhaban wa khilafan. Ya, artinya semakin kokohlah madhab itu, wa khilafan, dan terbedalah dari yang lain. Wa atqana tariqatahu, dan beliau mengokohkan metodenya, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ada ila Naisabura, kembali beliau ke Naisabur tahun 407 Hijrah. Wa qada litadrisi, dan beliau pun duduklah tinggal di sana untuk menyampaikan pelajaran, wal fatwa, dan menyampaikan fatwa, wa majlisil munadharati, dan menginisiasi, mengurus, terus ya membimbing majlis untuk melakukan dialog. Majlis munadharah. Wa ta'limil khasi wal am, mengajar orang umum maupun orang khusus. Wa kana mahiran fi ilqa'id durus, al khas orang khusus, al am orang umum. Wa kana mahiran fi ilqa'it tadris, beliau mahir sekali dalam menyampaikan pelajaran. Ilqa, menyampaikan, tadris, pelajaran. Beliau mahir dalam menyampaikan pelajaran. Kana masyhuran bizuhdi wal wara'i, beliau ini masyhur, terkenal zuhud dan waraknya. Di antara karya beliau At-Tafsirul Kabir, At-Tabsirah, At-Tazkirah, Mukhtasarul Mukhtasar, Al-Farqu wal Jam'u, As-Silsilatu, Mauqiful Imami wal Ma'mumi, Syarhur Risalati, Syarhu Uyunil Masaili, Al-Muhitu. Ya. Kemudian ini selalu disebut Imam Mawardi, ya. Yang ke-45. Lahir 364 Hijrah, meninggal 450 Hijrah. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habibil Mawardiyu, selalu saja disebut Imam Mawardi. Jadi kalau disebut Imam Mawardi, inilah beliau. Tafaqqa bil Basra ala Saymari,
Beliau belajar dan menjadi ahli fiqih di Basrah melalui tangan dingin Syekh Soimari. Kemudian rahila melakukan perjalanan ila Syekh Abi Hamid As-Firayaini di Baghdad, kepada Syekh As-Firayaini di Baghdad. Kana imaman jalilan, beliau adalah seorang pemimpin yang mulia, rafi'an sya'ni, tinggi budi pekerti, hafizan lil madhabi, menjaga mazhab. Ju'ila ilahi wilayatul qada'i bi buldanin katsiratin, diberikan kepada beliau wilayah, tanggung jawab qada dalam memutuskan hukum. Bahasa singkatnya, beliau dipercaya menjadi hakim bi buldanin katsiratin, di banyak negeri. Wa wasafa al-khatibu, Syekh Khatib mensifatkan beliau bi annahu kana min wujuhil fuqaha syafi'iyyin, beliau termasuk ulama ashabul wujuh. Beliau termasuk ulama ashabul wujuh, ahli-ahli fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Di antara ini cerita di antara kelebihan daripada Imam Mawardi. Wa min kalamil Mawardi dalli ala dinihi wa mujahadati nafsihi ma dzakarahu fi kitabi adabid dini wad dunya. Di antara ungkapan Imam Mawardi yang menunjukkan ala dinihi, keberagamaan beliau, wa mujahadati li nafsi, dan keseriusan beliau untuk mendidik nafsu beliau, apa yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Adabuddin wad Dunya. Kata beliau, faqala wa mimma unziruka bihi min hali. Ini di antara yang kuingatkan kau ya tentang keadaan diri aku nih. Kira-kira begitu. Anni sannaftu fil buyu'i kitaban, aku telah menyusun buku tentang jual beli. Jama'atuhu, kukumpulkan di buku itu mastata'tu min kutubin nas, apa yang aku sanggup daripada kitab-kitab para ulama. Di situ di kitab itu. Nah, ingat kalian, wajahatu fihi nafsi, aku serius mengendalikan jiwaku, nafsuku untuk mengumpulkan pendapat-pendapat itu. Tak ada ujub apa segala macam di dalamnya. Wa kaditu fi khatiri, dan ku kendalikan khatiri, lintasanku, apa tu suara hatiku. Ku betul-betulkan serius. Hatta idza tahazzaba wastakmala wa kitu ujaba bihi, sehingga idza tahazzaba wastakmala, sehingga apabila kitab itu sudah tahazzaba, bagus, wastakmala, selesai, wakitu, hampir saja, ujabu bihi, aku ujub. Hampir saja aku ujub. Wa tasawwartu, ginilah, wa tasawwartu anni asyaddun nasi, wa tasawwartu anni asyaddun nasi tila'an bi ilmihi, dan aku membayangkan bahwa aku adalah manusia yang paling meneliti ilmu. Itilaan, memperhatikan, mentelaah, telaah. Aku membayangkan bahwa aku manusia yang paling memperhatikan ilmu. Hampir aku ujub di situ. Hadarani wa ana fi majlis. Ginilah aku sambung cerita nih. Hadarani wa ana fi majlisi Arabiyani. Ada dua orang Arab, hadarani, datang mereka di majlisku. Wa ana fi majlisi, aku waktu itu di majlisku. Ada datang dua orang Arab, dua-dua sa'alani, bertanya kepadaku tentang jual beli. Aqadahu fil badiyah, yang telah mereka lakukan di sebuah tempat. Badiyah itu perkampungan. Badawi ala syurutin, sesuai memenuhi syarat, tadammanat arba'a masaila, tapi itu mengandung 4 masalah. Yang hebatnya, walam a'rib li syai'in minha jawaban, tak tahu aku jawaban itu. Mereka lakukan jual beli, mereka tanya sama aku, padahal aku sudah nyusun tentang kitab tentang jual beli, tapi aku tak sanggup jawab. Fa atraqtu mufakkiran bihali wa halihima, maka atraktu, aku pun menundukkan kepala, mufakiran, merenung keadaanku dan keadaan keduanya, mu'tabiran, hal keadaan aku itu mengambil pelajaran. Kok kayak ginilah aku ni, perasaan dah hebatlah kitab tadi itu. Faqala, kata mereka berdua, ama indaka, adapun di sisimu,
Bukan. Ama indaka fi mas'alnaka jawabun? Tidak adakah di sisimu jawaban terhadap pertanyaan kami? Wa anta za'imu hadhil jamaah. Sedangkan engkau sendiri za'imu hadhil jamaah, pemimpin kelompok pengajian ini. Tak ada jawaban sama kau pertanyaan kami ini. Fakultu, aku pun menjawab, kata Syekh Mawardi, la, aku tak tahu. Faqala, keduanya pun membalas, ihalaka, apanya kau ni? Ihalaka, apanya kau ni? Wansarafa, keduanya pun pergi. Summa ataya man qad yataqaddamu fil ilmi kasirun min ashabi. Kemudian keduanya datang man kepada seseorang qad yang yataqaddamuhu, mendahulukannya di dalam ilmu, kasirun, kebanyakan daripada kawan-kawanku. Itu kata Imam Mawardi. Jadi dua-dua datang kepada seorang alim. Yang orang alim ini oleh sebahagian besar kawan-kawanku, mereka mendahulukannya daripada aku. Fasa'alahu, keduanya pun bertanyalah kepada orang yang diunjuk tadi, yang dirujuk tadi. Dia pun memberi jawaban musri'an, dengan cepat. Bima aqna'uhuma, dengan jawaban yang aqna'ahuma, bukan aqna'u. Bima aqna'ahuma, dengan jawaban yang menenangkan keduanya. Fansarafa anhu, keduanya pun pergi. Radiyaini bijawabihi, suka, setuju dengan jawabannya. Hamidaini li ilmihi, memuji ilmunya. Fakana zalika zajira nasihatin, itu menjadi peringatan nasihat. Naziru idhatin, peringatan nasihat. Tuzallilu lahuma qiyadan nafsi, yang menundukkan bagi keduanya qiyadan nafsi, kepemimpinan jiwa. Wan khafada lahuma janahal ujubi, yang merendahkan bagi keduanya sayap ujub. Jadi artinya dengan begitu hilanglah ujubku, tak bisa lagi, karena ternyata di sana ada yang alim. Di antara karangan karya Syekh Imam Mawardi, Al-Hawi, Al-Iqna', Kitabun fil Buyu'i, Wal Ahkamus Sultaniyah, A'lamun Nubuwah, Adabud Dunya Wad Din, Qawaninul Wizarah, Tashilun Nadhari, Wa Ta'jilul Zafri, Wa Nasihatul Muluki, Wan Nukatu Wal Uyunu, Al-Ma'ruf bi Tafsiril Mawardi. Jadi ada namanya Tafsir Mawardi. Ya. Baik. Yang ke-46, Syekh Abu Thayyib At-Tabariyu, lahir 348 Hijrah, meninggal 450 Hijrah. Abu Thayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Umar At-Tabariyu, ahadu hamalatil mazhabi wa rufa'ahi. Bayangan tu, salah seorang pengemban mazhab dan pemukanya. Wa yusafu bi anhu akhadal iraqiyun al-ilma wa hamalul madhhabah. Diuraikan, dijelaskan bahawa ulama-ulama Iraq mengambil ilmu dari beliau dan mereka menjadi pembawa madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau belajar dan menjadi ahli fikih di Amal Tabaristan melalui tangan seorang ulama, Syekh Abu Ali Az-Zujaji. Siapa itu? Sahibunul Qassi, kawan Syekh Ibnu Qas. Dan membaca kitab melalui Syekh Abu Sa'ad, bukan Abu Sa'id ya, Abu Sa'ad Al-Ismailiyyi, dan melalui Syekh Qadi Abil Qasim bin Ukaj di daerah Jurjana. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Naisabur dan adraka, menjumpai Syekh Abul Hasan Al-Masarjisiyu, Abul Hasan
Abul Hasanil Masarjasiyah wa tabi'ahu, mengikutinya, wa sahibahu, dan menjadi kawannya selama 4 tahun. Mendampingi teruslah, tabi'ahu sahibahu. Kemudian beliau melakukan perjalanan Syekh Tabari ke Baghdad, menghadiri majlis Syekh Abu Hamid Al-Sfiraya ini. Beliau menjadi hakim di daerah Rub'ul Qurhi setelah meninggal Al-Qadi Syekh Saimari. Kata Syekh Ibn Subki, ingat, apabila atlaqa Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi wa syabahahu min al-Iraqi lafzul qadi mutlaqan fi fanil fiqhi fa iyyahu ya'nuna. Kata Syekh Ibn Subki, apabila Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi dan orang-orang yang alim seperti beliau di Iraq sana, di antara ulama Iraq, memutlakkan kata-kata qadi, qala al-qadi misal kata, qada al-qadi misal kata, secara mutlak dalam bidang ilmu fikih, maka ya'nuna, yang mereka maksud adalah Syekh Abu Thayyib At-Tabari. Ya, Syekh Abu Thayyib At-Tabari. Jadi ulama Iraq. Jadi kalau ulama Iraq disebut oleh Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi Al-Qadi, itu maksudnya adalah Syekh Abu Thayyib At-Tabari. Meriwayatkan dari beliau kebanyakan ahlul ilmi, di antaranya Syekh Khatib Al-Baghdadi, Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi ini akhasu talamizatihi bihi, murid istimewanya. Akhassu, malah yang paling istimewa. Wa mimma yurwa min taraifihi, di antara yang diriwayatkan daripada taraifihi, kisah beliau, tarif, ya, annahu qila, ini cerita lucu sikit nih, ya, dafa'a khufa ila man yuslihuhu, beliau menyerahkan Syekh Abu Thayyib menyerahkan khufnya, sepatunya, kepada tukang sol, man yuslihuhu, tukang sol yang memperbaikinya, tetapi fa'abta'a bihi alaihi, tapi lambat beliau memperbaikinya. Maka Qadi Abu Thayyib At-Tabari kullama atahu, setiap datang, yataqadahu fihi, ingin cepat menyelesaikan perbaikan sepatu tadi. Yaghmasuhu sani', tadi pekerja tadi merendamkannya di air. Hina yaral qadi, sehingga Syekh Abu Thayyib nengok itu, aku minta diperbaiki sepatu kok direndam. Wa yaqulu as-sa'atu uslihuhu. Sekarang aku perbaiki. Sekarang aku perbaiki. Saat kata tukang sol. Falamma tala al-qadi zalika, ketika tala al-qadi zalika, lambat memperbaikinya, kata Syekh Abu Thayyib At-Tabari, innama dafa'tuhu ilaika lituslilahu, kuserahkan sepatu itu sama kau untuk kau perbaiki, la litu'allimahu sabahah, bukan kau ajari berenang. Kau rendam saja, kau bukan ku minta ajarkan dia berenang, untuk perbaiki. Itu diantara taraif, kisah kecil beliau, ya. Di antara karangan beliau Syarhul Muzani, Syarah Furu' Ibn al-Haddad, Wal Mujarrad, Wal Minhaju fil Khilafiyati, Wa Tabaqatu Syafi'iyati, Wa Syahrul Kifayati fil Usuli. Ya. Yang ke-47, Abu Asimil Ibadiyu, meninggal lahir 375 Hijrah, meninggal 458. Abu Asimin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ibadil Harwiyul Ibadiyyu, imaman jalilan hafidhan lil madhab, ma'ruf bi rumudil ibarati wa ta'wisul kalami. Beliau ini ma'ruf, dikenal orang yang mengerti rumudul ibarah,
ungkapan-ungkapan yang mengandung makna yang dalam. Rumud itu dalam. Wa ta'wisil kalam, itu pun sama artinya. Jadi kata-kata yang sulit beliau mampu memahaminya. Itu terkenal beliau. Sampai-sampai salah saya nih. Wa kana ma'rufan bi rumudil ibarati wa ta'wisil kalami. Beliau dikenal orang yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang dalam maknanya. Itu maksudnya. Ma'rufan bi rumudil ibarati wa ta'wisil kalami. Beliau dikenal orang yang menyampaikan ungkapan-ungkapan yang dalam maknanya. Kila, sehingga dikatakan innahu kana yaf'alu zalika, itulah memang PL beliau, kebiasaan beliau, hatta sehingga la ya'khudha ilmahu illa man bazzala juhdan yastahiqqu bihi zalika. Tak dapat mengambil ilmu dari beliau kecuali orang-orang yang memang bazzala juhdan, yang mencurahkan keseriusannya, yastahiqqu bihi zalika, yang layak untuk itu. Istilah kata kalau belajar sambil lalu tak bisa. Mesti serius mendengar beliau karena beliau selalu menyampaikan ungkapan-ungkapan yang memerlukan perhatian yang dalam. Wa haddan li tullabil ilmi, dan beliau itu dikenal haddan, menganjurkan kepada penuntut ilmu ala amqit ta'ammuli, untuk dalam perhatian fi masailil fiqhi, dalam masalah-masalah fiqih. Waqila, dan dikatakan innahu, sesungguhnya beliau begitu tu kenapa? Ta'assara fi zalika, beliau terpengaruh dalam hal itu bi syaikhihi, oleh guru beliau Syekh Abi Ishaq al-Isfirayaini alladhi kanat kitabatuhu ma'rufatan bis-su'ubati wal ghumudi. Jadi beliau terpengaruh guru beliau, yaitu Syekh Abu Ishaq al-Isfirayaini, yang terkenal kitab-kitab beliau itu sulit dan dalam maknanya. Di antara karya Syekh Abu Asim al-Ibadi, Az-Ziyadat, Ziyadatul Ziyadat, Al-Mabsut, Al-Hadi ila Madhabil Ulama, Adabul Qadi, Tabaqatul Fuqaha, Kitabur Raddi alal Qadi Sam'ani, Wal At'imah, Ahkamul Miyah, Al-Fatawa, Kitabul Syarah. Terakhir, yang ke-48, Qadi Husain. Tak diketahui tanggal kelahiran beliau, meninggal beliau 462 Hijrah. Syekh Abu Ali Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Qadil Marwaruzi. Salah. Marwaruziyu, ya, Marwaruziyu. Imamun jalilun min kibaril ashabi. Bayangkan tu. Pemuka yang luhur, termasuk ulama mazhab Syafi'i yang senior. Beliau belajar dan menjadi ahli fikih melalui tangan dingin Asy-Syaikh Qafal Al-Marwazi. Di antara murid beliau Muhyi Sunnatil Imamul Baghawi wa Imamul Haramainil Juwani. Salah saya ni. Tafaqqaha al-Qafal Al-Marwazi wa min talamidhihi. Beliau belajar fikih dan menjadi ahli melalui tangan Syekh Qafal Marwazi dan melalui tangan murid beliau, yaitu Syekh Muhyi Sunnah. Bayangkan itu, penghidup sunnah Al-Imam Baghawi wa Imamul Haramainil Juwaini. Ya. Wasafahu Imamul Haramaini, Imam Haramain menjelaskan kelakuan, kebaikan Syekh Qadi Husain bi anau habrul mazhabi alal haqiqati. Bayangkan tu, tinta mazhab yang sebenarnya. Ini kan gelar-gelar ini yang menunjukkan keutamaan ilmu mereka. Di antara karangan beliau At-Ta'liqul Kabiru wa Syarhu Furu'i Ibnil Haddadi wa Asrarul Fiqhi. Alhamdulillah, selesailah sudah bab yang ke-4, Mujtahidul Mazhab. Ya, insyaallah bila Allah Ta'ala ridha akan kita sambung bab yang ke-5, itu Muharrirul Mazhab.
penulis-penulis mazhab diistilahkan dengan mujtahid fatwa. Istilahnya mujtahid fatwa wa tarjih, ahlu tarjih. Ya, ini insyaallah lah. Mudah-mudahan boleh kita baca dalam malam Senin depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.